Hello, mayong adlaw sa tanan for today's video. Mga ligo ta diri sa spring kay perting kainit sa panahon o gawas pagisong pagyud karon. O mao na nagkasinabot mi sa akong igsuon nga mga ligo mi diri. Nanas kang daghanang pagkatawo guys, perting ginotok diri sa sulod sa spring, grabe. Daghan kay na nga rin din Ang uban ani dili taga Mabinay. Nagani diri mga taga Kabankalan, taga Bais, nabot diri pangaligog spring. Tuara nagpalegs pa ta ginagmay diha. Nara Mabinay map nara siya Mabinay spring map. Tityong kadangana nindot kayong palibot keso napuno sa mga kahoy, fresh kay diri sa sulod. Bugnaw kaya ang hangin, presko kaya ang hangin. Nindot kay diri magtambay-tambay ba, labi na kay uyab dala sus no. Pwede yung kuana. Hindot kay diri magtambay-tambay, maga-date-date kay pwedeng bugnawa diri sa sulod sa spring. Bisag edit kayong panahon guys, pero diri sa sulod bugnaw ra. Lantawa pa jud ang tubig nga burag gibutang ag ice, pwedeng kabugnawa. Lantawa pa gud ang galangoy-langoy diha, pwedeng daghanang tawo. Sus ko, makatuno pa ba kag langoy dira swimming din nga magka pakungay naman ang mga isig ka ulo ninyo sa kadaghang tawo. Look. Grabe. Mao jud na dugay-dugay pa jud ko naligo guys, kay ako sang gipawala-wala ng mga tao imbis ko naligo. Karon nag-enjoy ako sa view. Nag-enjoy ako sa pag-video dira sa palibot arang daghanang tao. Ora to, salamat sa pagtanaw.